Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bade wono wanal bade malam karabula de pembo. Yo komi nga fali nyami dron. Dimanche kana ka fenko ci ala do ni video do man ci bi dal komi nga fali ko mole ñinen karo kenna mini ya lonko ay ñinen karo ke wala wala mo ñindi ko dolo afrique banko la ñin tardement mba be mona ya sabu donc fo ko dinta yalla mo wala fay fu dolo mo yo nitaraji be fenne mbinan ka kono fanta bake balga fin dan tanno ci kaje mu yalon ko solo fono molie pour ko signil lon ko na hekato nye na fenkul be tembo be na economy be tembo men to ye montagna la ciala montagna mu yalon ko vraiment dala pour nga kono no ate kala ku femati yo wajin kammala nitataji be mbejin tembo men to se ko nyin tanan dron kabri wato min na deuxième guerre mondiale commencé ta wonen biyat lo tema européen système o le land système o mi yalon ko vraiment di tata jube wol mo fennel de fon mo nan ko pour nga ken wol ko na fenti avec ko la bakel anen fona ko fona dol dantan latan mo findu kan wo ko fona na daga fenti fon mi yalon ko mo findu tora mi yalon ko kata esclavage wala mo ka mo joyandi anen fona mi yalon ko kata colonisation de wala min do tuba bol ko watu mi na da sana afrique banko kan ko yeytande ko afrique man ciosano soto afrique man 40 soto afrique man dina soto ko dada pour kan dinandi anen fana pour ka ciosano dina anen fana pour kan karandi wonyen kamale natale jikkol dunna jikko mi yana ko vraiment kaba kuyata wonyen kamala bade wono ni tata jibe bi développement watele sembo monti wala mo nyende kodo la fanna ka fami la monnaie wala mo kodo mi ya lonko ni atete bulo kono ite fon kelo kodo nyum contrôler pour ko développer na ko nakata ko ya balati parce que économie solo ya fo et ko pour rendre un pays pauvre il faut mettre sa main sur sa monnaie et ko ni lafta banko fenta yande la e ke bulo la kodo la kan yo bi tata jo bin to kodo be tembo min to atento le fon bul abe molle bul minni ya lonko ak bolle tuba bolle bol kata france ti yo france fana wo kodo nyime fana ya lankan ya tanan a misalo tanan kodol to kodo mi yanan ko ka fa la monnaie nazi parce que wato mena france be allemagne bulo kono allemagne e france mota yo kodol le kan kodo mi yanan ko ka fa la monnaie nazi yo monnaie nazi o nyindo o mo kodo mi yanan ko nayam kodo min tara sur place ako dévaluer la aya jankendi karala aya tolondi donc allemand yore ke français la donc kodo ni français bu ka contrôler nous allemagne da ka contrôler wonin kam ala fin ni entre france et total banko nyin kam yana ka kata mona fonti france ka obligé de ka beki mendo allemagne na ki allemagne fana ila beaucoup le budget beaucoup mi yalan ko e ka anoté woldo ni entre fin mi yalan ka sembo ni wata yakije plus e ka fole le clearling yani ya c'est plus ale ni yalan ka sembo ni ma wara yakije moins donc inata ke wala nyama kata wala nyama ya e français yalan ko nyinde betembo minto de tuno la nyimaro nyon kono fanga fere be nga bonyul bulu na bo bulu fana abe kala mo wala nyanda nyanda kelo la kala fanga bonyul bulu wo kelo nyin nak kabri bo kala almanya da france badan de baki parce que neta jibe hitler ay france mo min fa sembo ñu wata passage de gol bidje sain de gol amalo sabe ken la france bulu nyami anata fere be kata e kanadi mo findu la pour ko mo findu sa ma ko no nyami o mo findu nyin na ma ko yo nyin kama wala tane nata kana allemand ma foi nata ye france to ye fan kodo bondi e ka fami ye français yo français ni fanan kabriya bondi inata ko e be kodo dilan tolula ha parce que na premier dirigeant yo la foi kuma kan me fo wala mo ndi koy ko comme be kodo bondi lamba adila la bar me kodo min bon lamba adila la kodo be obe ma ko yo min kala la pour aller développer nyim banku do la kodo te ma ko no lo nyam ñena kuma compte mi yana ko kabrin si fa bela lan kan ñena kuma compte mo fona dirigeant na ñaton ko fololier ko yembe kodo dala le kodo mu ya lonko wala bal ma ko la ka développer fon que juna fon ka tambe ñim banko dolo la bare ayata lon kodo mi ya lonko almanya kodo mi la france kan wo kodo ñim misalo yolta ya lan fanal kan wala ka tan ni sefat ko le sefa ñim be mbulo badono nka domo le bare tante c'est une part exclusive de la france wala france ta le mu ndol ka do no france ta lan parce que contrôler la nya fana be france la bolo a contrôler nya france la bulu même binan kanjang france la ka abe fenke ato do france la ka abe décider nena nga fonna do ko na ka fale ko
mo woro la mi yanon ka be wala france mo woro wala nya be ni CFA kam mo yanon ka ka duni afrique bankol kam français mo coloniser français mo woro da malab de mo woro wadronam ni tata jibe xanne bankol min fana fon be mbulu jam ni tata jibe bi français les sembo min fon so don nawo bankol to ndonye mo fi ndulu maso de parce que ni lafta kuku la ko do nyin kan nanyem bankol min bije banko min ka be afrique di banko la anen banko min ka be afrique tema banko la anen banko mi ya lon ko be comor wolu e contrôler fonte e beke nyin ka fonde ka folo ko benyin kala parce que ni tata jibe dévaluation 2014 de 94 e mam africain clingin ka mo kilin wala CFA ñu dévaluer ka fole Edouard Balladur wala dévaluer voilà moment fait noje wala mo ñenti ko banko ni la fe torol doron banko la fe torol doron la ko do na abulo la ka e bandi bal do CFA ñu jërata français nya fana fon bere nyama ko président mi anon ko ite dama o ko do ñu ne ko pour ay bola banko kan e be faala le ye mo men faala ye président men faala pe kanyam président mo ni fula xani ngi Idrissa Déby la ñen sa fa sincère français la liya fa parce que mon ma commencé de ka français ka CFA ñen ko le kele akoni ayatar no français france ko CFA mun tolle la ko de akosan français abulo bonde CFA ñen ko ya tumbulu ameta o fola rencontre jamalu wala me ben jamalu ameta a fola je bare français ya je ko ñinde nem man fere kany na ko dem bañum fal bañum ko mento ala ñim banko do le président c'est bulano no ma ne blotano ma donc ka muso do CFA don do sot no je ye fere be kada faya fa yo o mu ko do na fannate mam bandi woto bina woto la encore badal sinen fanal non ka belen français ñim banko mo fi banko le fanal coloniser français fe on nello wo banko le kamina ka kata bedo loti akata ngin silo loti akata na palelde hanna ñem palel min yanan ko benda ñing france la ñon coloniser lo kan paleo lo hanibi e ke france ka loi sembalen kay jole na banko ke jole e kon no fana hôpital min fana lo jani école ning silol ni vetoli ani ñon courant mi yanan ko toli ke jama fen ya ke banko mo findo e ka jora hanibi kon woto ni tata jube bi woto itol lawo wo joro nyi fo buka banno kare kabren sangi ta woro nen biyat le fo itol yo lo kodo min na fo buka banno hansan o ko nyi ngara kaba koti mo ya ko nyi ya jube ko mo kutu ko mi yalan ka vraiment mo sa fo to nyala mat ni boto ibitamento ibina tajelo ko be tembo min fana nanyen kodo min fana mo kodo yalon kodo bon fu kodo man fu c'est-à-dire sartol min belaren kodo ka wolel ka kodo funde wala ye CFA fundi abe banko ka banko ta développer la biya ta développer la sama parce que kuma quand on be Laurent Kunda to minni ya lonko France yol créer les pour que molu nyaasi ayatra wol be manga toñati surtout ka homi la libre convertibilité de l'euro en CFA wala mo ñinde nendelo nga wafiro ka duniya kono al mobe ñu lonko duniya kono wafiro be ka ci dollaro da manala sa nendelo nga wafiro ka duniya kono nenga dollaro min soto mba sambala France le non abita Amérique le foloto parce que bureau be Amérique bureau mi yanko ka fa le bureau d'investigation des devises étrangères o bureau ni wala mo ñinde ko yekodo min soto duniya kono mi yanka manke le kodoti italo abita Amérique le folo Amérique le ba kes le parce que comme wafiro be ka ke dollaro la to dollaro ni moy to le kodoti Amérique ba wesiwis le ñon kodo ñen jube est ce que tele ñon kodo manke blanchiment d'argent de wala est ce que manke amanna bonante réseau ma fond la wala est ce que manke drogol de ba yete yende ko comme ça yete fenne wa fe mi yanan ko mona fam be bule le banko ka ya wala wafi ibina o kodo ñi bawo ci kala e badde banin tol tamun tol la CFA adafta lan dal ma folode e ba bon la Amérique le ya samba France comme France la kan na CFA da e ba samba France na samba France na atra million dollaro million keme fula million keme fula dollaro o million keme fulo ñi France ba far la temal keme kilo ñobe la France la banko to million keme kilo ñobe la France la banko sa yala million dollaro million kin na traje o dollaro million kilo ni ba yele mandila la ho jiba ni ba yele mandila ila yele mandi tolu mois morke bay ka tani dula bondije ni sabe keme o keme tani dula bondije keme stani lulu bondije woyni tan la ko France ka mun ken tolla morke ba sembo nyen fon wata ba kon na ko do nyen na fana adu iko ko CFA mun na ko donte iko ko CFA mun na ko donte ako jakalo war ba sa ye ingelo ko san ya jelo ko Afrique no commencer da ko kuma kan nyen ko lo akese anyi mi bije ya lon ko san mo commencer da ko leje
c'est nje ko vraiment ñulu pour nga fere ñul be fo nga ñulu fa momo wultal dron 5 c'est akol de France ke faale France ke ta Mario faale keso fe on fenati adu ni be faala fana fon ke ni la banko mo le ka fay yefa yo ni la banko fana na fayo ke fa won mono wo sabo wala mo yenti ni ngi itole banko colonisé et non le be kuma kan on lo de ka fo mi les 11 accords coloniaux wala kuma kan tan nin kilo mi ya non ko ni la banko ko ya men colonisé ni e mullo de ko ala kulli khali wakata nyaaw mo banko be ko woni wala bo respecter le nyanto kulli ara adan tan bije mi ya non ko e ko nen do nga fin soto na banko nyinka e France e banko colonisé ne fin soto raje ganni mba fa américain wala mba fa allemagne wala mba fa chinois mba fa France la foloy ne France ka fatala ngata banko do nyene mun yalan ko sa bondino nganana ngadi wala tant que France man do ko ronta de la mola hare na nyem pétrole France la ba bond la alors France ba yum bond la jende aba men sol jende o sot la je ndena ngaje ne ndiro ta ngaje ala million de wili warol sot la je ngamun calculer ha fon ko calculer kayto nyen fon wala kam tamma ba ne ko no basam ya pourcentage ke nyame million de wili warol sot la je pétrole nyene ma fon boka wallahi fan yati je nyaay munje say ala jube wara ko ka ketal de ako ka kala vraiment na fa ka keta ka ka fon da wala wala na bimbe tembo min de bankol be fele be fam fala pour que c'est bon en France la Maroc nyam parce que France la Maroc la yat ni e mara mon fon be bulu ko mo me be la photocopie ni bulu ane mon fon be bulu ko yo fon boussi la France la maralo beten wala na bimbe tembo no banko yo be France la colonisation kono bi wol be leftale ye bo France bul mal ma Burkina Faso be nyam be tembo min ngoy bi le président on a à la partie le siège ye demba nakala ya mala le France la wo camion bal men bon nan ka bona Mali Kidal pour kata Burkina Faso e vodala Burkina Faso lo sate do de ka wadi kaya fonnin to man la fini sitambe camion tan kononto abe o faran conteneur de ko jorona babe ko ne bitabe e babe dira dum molla min yalan ko be fen ko de e terroriste yala wulo kon e ka boy moloka e ko ka voter russo a adre voter russo ni fona fon France la fon ke créé France la ke formé France la ka fait on dila France la ke la essence lo wafima e la fon France la ke ka verser han ko min ko de ne sur la France la ka dila dan ko ron kana kam fadro namuna fon ben banko kan ka sunya ka samba bar comme fondin ko fale lota e ko yalla wotol de tambela ja du final fond yanon ko manke nyama to parce que mon ya sabu akoro lel bekir wala kuma ko lel bekir mun ya lon ko ni tambito e jella don dunia fa bele be sanctionner wala ne man son kam o kilen fa parce que banko bele wulta kon wala mu nyinti ko comme il représente fond ya fa nyami e ka famille Mitterrand ako ning Afrique lefte ye kana fo soulèvement populaire wala ke wala mobe wuli tout mo kana jube ka fenge parce que hanya nani mol mi ko ke fatay akadia banko mol fonde de parce que ni banko modi e motawite fala ni banko muru blate noma itol fala atakela parce que tembo la banko be kay banko be fa non loi fond modi accord international au fond modi ouais wala yatina be tembo mendo atani France organisation babulu mais ya nan ko wala be anin africain on tema e ka mi e France Afrique wo France africain organisation no muy ya lon ko morkeba amanke politicien ti amanke chef entreprise ti amanke dinatiti e bebe o France Afrique wala kono bolu be keri ne France la colonie la ka monni ya lon ko musul mo le muyti chef entreprise le muyti e ne France be laare nyokan ne France la ba minne wo bankol kan e ka France ma ko la pro France so sot no nyami hanni aya trabe kere mo falati dam ko dore to ko mona fon min soto e kana fola dam ko dore ko mona fon min soto e kana fola wala tan Ousmane Sonko ko système ay ku bala ma da mi yanon ka sembo wat
bar biton kubara mun ntolu ma fono ba ala kay be mummu ala yolon le système wo système mo ni France Afrique o bolo kono parce que France la o molu min ya nan koy balo don France ye jang dina tiyolu ba kono le politicien ba kono le modul ba kono miena ko formation balel molti e balo don France la bankol kan France ku ko to bankol kay ba sondu wala donc don France la kay roño sotno anen fana ko mi France kam mon ditula parce que e ba bankol min kan France ye ni o banko o gouvernement o banko masakunda le bolé wala ka fenti ka dida comme France la kan do ko do kien kanna adoni o ko do nyen fana fon jube bado nyen se fa be do buluja ni boda de tada moto Gabon Afrique centrale e ko ba do bala e baka do mano e baka falino adon se fala be je fanande ndolla ko nakole ya be da fele e ka fa mine la compétitivité wala mo yente bankol nyante bulodu na nyoko ne wa firo ke ka funti ka don ka wa firo ke kul ka tama wala nyam bar ko do min bento bulo ko keno e ko se fala be Gabon se fala be Cameroun sai se fa ben dof nan la ja wo se fa ben do boje ni ta Cameroun e be ka do mando tan kay man ta banko to ya falling se fa do e be ka do mando ya ko wat ha se fa nyem bolo nyam se fa tam ko dolti ya la banko ba France ya la banko ga o banko la mona fiono abulo ba ko kan par force ha abulo ba ko kan par force mo banko no je parce que ni tata ya jube Saint-Louis ma fona la mi yale ka faje Lompoul banko mi yalan ko ka ke verot para brisot abe siarenje wo mu ajama le bidje France la bondi anin kata fa Lac Rose Malika balaje Lac Rose banko fana mi yemena ga ke fam ko te verot e ka je para brisot e ka fayne sable siliceux yalla sable siliceux yalla nindel ba wafle tono yalla ka wafi jallal 25 euros mun na kantolier ni o parabrisor daja yena wafi meja wil tan nin sey wala wil tan nin konam 90,000 wala 95,000 wala 80,000 wala ko ka keta de ndolo Allahu akbar almala ya sonya adu banko nyin fana e ka fami e photovoltaïque yala appareil de lo mi yala ko ate aka fon capter back ana e fon fana capter mona mo nyindi ko e se fon c'est très bien ya machine ki jandore ka je aka fundandi écran to jam photovoltaïque ko ate mo fen de mi yala ko machine mi aka ka do o banko nyi ka da wala o banko nyi ka da wala donc wo politiko nyi fana fon be kering akaba kuyat parce que ni radio bi mbetembo min do comme nga fa nyami se fa be glad ladam ata feretije ane fana kuma kan do fana ya fonda nyaton ko wala mo nyinti ko nen ko na aboyta nyin duniya ko ni atara kelo mi ya lon ko duniya be kelo France la fen ko la to do ala colonial e mon droit soto ye la banku do kan na ma je France o fana be 11 accord kon o fana be 11 accord kon aduna militaire na général nte sambala banku kilin kan kate formé na ma ge France ala jube na général wala na caporal mi yalan ko ke formé France wala le ka coup d'état ki jande wala le ka coup d'état ki jang wala France ni wala le ke bulo du ñobulu parce que to le lié formé ni be formé le more ka inni ka fayle ala ni me fay be faral nawo militaire do wolta formé la na ma ke France o fana bo kuma kawande le kon ni tata ya jube fana ko la min fana beje encore mi yalan ko katan na développement je na fana ko titano la wala mo ñindi ko bi banque level o reñi dunya ko ne ka me banque mondiale ani FMI wala man ke banque de banque mi yalan ko ka fa développement non wala man ke banque de développement de wala mo banque de sous développement wala mo ndi ka banque lu melni yalan ko be fenta yaran ke fenta yande bac parce que ni ya jube ka fa mi le droit de tirage spéciaux wala mo inte mo ñenta mun sot la FB ma fona ni ya jube ñon tuba du bankolo pourcentage te wala buluti
wala min diate ko le tireje mais c'est kon do le 75% ndetambelo le kemo te tam wor wala ne lulu ndetambelo ni tamito le droit salon ko tu es trop endetté e boko son fandi se ko do nyende da alu ndolla nyim banko le min ya non ko France colonisé non libita woto abela ko be dinde woni dinde on tada ya bulo mo day ka si salo ko na ja yemba tan nana France le kata ka be négocier ya be signer ya viré nya ko nyalata ouais kanya o ko do ni ba viré France le ni a viré France fana yalla demande on bari ko France le bayel man la CFA la parce que CFA nyin kada da jelatu ata bayela woro ku bala bentre bulde ku bala bembulu France ko ku kolen bala lankam wala mi yana ko atambeta wokono yata yaje mo be kenolo kono nyaadil il fonction ni o fonction te quand même bousir wala fon ka tambi ka mo sotaje iba kenolo gi nyaadi ata fera de yemin fonan fonction de la banko kam e man droit so ya fa banku doy na ma nge français te image comme nga fa le journal ko na bi e ga fa mi Assimi Goïta image ani rusul be bulo dum wala ñobo c'est parce que mon ya sab e ko terroriste lelbe Mali terroriste fenn fa man traje yalla munam ba fa lali dula mi ya lonko mona foncière je ka fa damate Kidal bar komi banko do bije munni ya lonko wali ya wolon ko dula bije dula mi ya lonko nim moyo fere ke bulu lata ko kandron e ba mona fanja ma sot la jela bar komi fanko lo mato do colonie française lo français du réa fonso do baje pour canadien wakidal ya molu parendele molu mi ya lonko français joron jaka dila ake balundi ake jo e koy ko terroriste lo momo ni ayata te funta o e ko tol ila mona fon bada me ka mon so dade momo ni te fundita o ma fon dron ite bajal tak kido e bu ite mana fon e ko la fon mo yebo ite le policier français le kade cika e ko terroriste le liafa ayata le tolel bijede terroriste fondamental je wallahi ka molu jo yetaje kata ka molu bum kefa e ko terroriste le balo ha ka kuyat e ko molle e ko fa terroriste le bije ata han terroriste fenna fa man traje molle bije France la ko kodo dila France la ko fonko joran dila e ka molu bu e ka molu fa danko do terroriste wo banko la mona fon be soto no nyami ya sambe ya comme nga fa la jam fonko fange wato ato don journal tambela ko France même be France bulu fonko la to don oro la fannala kala hani France si dunia be ko ya de France e si sangital lulu e si balu oro la e maban hani fon min ka France la énergie e fonko de centrale nucléaire olum min ka courant dira abe ka Afrique gene Niger wo Niger nyen fana fon sa ta nyen kono ne mo kemeta mo tan lulu nyen fana fon courant to bulu ya fo e do France la entreprise ka famille Areva ya fo ko bara fana no loi bija loi mi ya lon ko alnya to respecter la wala mo ne ka fo la comment de RSE je sais pas quoi de social environnemental wala mo ñindi ko entreprise be dame do ko wala gani be bolo jeje da fon lo la je fo mi ya lon ko banko mo ñante fanna fa banko ñan mo ñante fanna fa sa yo kuma ko ñen fo France la directeur ñen entre fonko ñen société di akoni courant mantara Niger mo le liyola atra de ko Niger mo la banko fonko fon mi yanan ko e ko courant sotala e ko la ta ka sambeya ñu li yendere muta dami dem malonde yam muta dami manam bu ka fem fono e bulu kan fon diga ka samba dron ko ma na so raja mo lo wolta fondin kewlo Macron est président de Kélémien, Niger président, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Qatar, le Sénégal, Nani, Nani Mo. Après, inde tarla la bankol kankal kanta, nkal kanta, et moli na traje moni anon koy malla finna.
akoy nda sonno de nimbena ka wurna par exemple ko nek anan ko fendolam akoy parce que alla fonctionnaire on dala kejo ka dala kejo mais kejo e aditole français la écrit kana muri ka fa kul be koleare say ni kul koleyata moro hani du noni ale ko ngoda na kula de ka gindla ko abe koleare bulu nyanya bari man sonna bulala parce que téléphone ni lon ko c'est fa mi ya lon ko kamen so do téléphone be ko so do je ngoy kan ko do mi lande je ko le kilo kana wala ti kan kan don tara ka intérêt la kan ka fonyo ko cemo ci mal be nangam karin na jo adon fanson ko do la fanson ko do be kala nyaadi wala adina hakatu France yaaja ko sa molbe tembo min do say mol yele bambo nyaajale wayatinna wo watinde nyon kono yere nyon bake France mais Macron e kirloke fondin kewolula Afrique fondin kelo munni alon ko a jeko nyundo yino moleti minni alon ko nyuli len do sotole ay kili bara molo lo nditi aniti ma mi alon ko Afrique wana mode e ka fay ashil memba wo ashil memba to mo molto mo mi alon ko Cameroun la ma awolo nditi ma wole wo ko fondin kewol kili bara manali ya yere fo en do la yana markele mo do kili parce que France ni lon ko ben tembo min do bi mon be président yala na meta nyawanya wo fondin kewol min yalan ka ekili yalan ko sama wala be tala président yala nyimban ko ka ako sam bodo ngi kilini e kacha ngi lo nya jube batara lo nyami parce que France be sela dina janin 2035 France sembo be do ala Afrique jambaki parce que la mara nya kuruyata e la mara nya nyam fanam fama ko yata fanam fatambe ko e fanson fon mi fanson fon de kan ya wurkate bulu nin ke mawti mo dal screen de to de hajol ni mar dro yefa comme yalon ko fondinke wala bina sama ko badenge kil ni ka ta ngalo min be bulu ngelo nyanyi lo to wa boka ko calculer ka wasangi kilin sanji fulala so boka sangi ke mala calculer ha ile ko ku ni ba kala sangi ke ma kana ma nyon corona ji mbe tembo min do siècle le wala mo sangi ke men nyaw na sita to sangi ke no sangi ke me kala ko organiser wala nyam fo président France le président de France de Macron a dit c'est la nouvelle ordre mondial ako dunia la yela makutola mo man kuno je mo be kelo be kella ayi corona ni ya préparer wontam biti ouais préparer wontam biti tan do la problème o fele na problème ba fon monter me ñinen carotte wala mo ñindi ko banko ina fente yande lay ke bola la kodo la kan kodo mo ila kodo ni mo liye bulo la o kan doron ita bu ko contrôler no ko kay mom isini lonko ita développer no la parce que ba kodo min nangam o dire la et to li ala no ko ni o nangam o dire e be développer la wala mo yende ko ni de la président de la France na ko on sorte de milliard kemel la lefta nga neddo bal financer o milliard kemo ita fala intali la ba ni ba ne ba chotin dire la ni e chotin dire ko be ko la yadine ni million talul ni milliard talul di la ñina e be sila façon jité de milliard talul do di le e ba bat la fo yo be do mo ye bandi ye o be ki to liya ye nañi ya fo be ñen do ni o di la fana ita fe ken e buka ken na ko no fent kono woto mo la économie e fon na ka fenka to do e fon na ka financer e la ko e fon na ka contrôler ni ma contrôler do restaurant ko ni mo ya contrôler e da ken la ko no fent ba do yo ina mo kuma ko non samin fo no na ken no ñié ka fo doron ali abonné comme nga ka faale ñami hani bi abonnement dasatale hani lefta mun na mboko o keno nga lefta mun na fanko ñu mboko o keno vraiment parce que ñanga ñoo ben nga abonnement ñi nangamo ñi soto mi yalon ko vraiment solo tala ka molikili ka ye fanko kije ato don ye la hakilol fayje mol kala moy alkaaje directo la vraiment dal lafta walla bar bi han bi ma mol sotno vraiment dal pour que abonné fan ke bake wobe mbotande den do ko nyi fan kon na bake donc fere que nyi abonné doron anen fan na les vidéos nyi dali a partager kende ke vraiment wala fan be diala nyi abat na den do ko nyi fe fan be fan na mbulu fentene man den kadu doron wulta wala doron nam doron man den kadu pour ngalo mimbe kering parce que diala ndol karanal man sia ndol be mo morol le danaka jama fana fam bolti yo bar nyaa hani journal on ka jamani ka kan wala mi danko do mandin ka du sala mimbe kering anen fana mimbe kolya fana mimbe je
yo hana nyam fana ngani min jabite na bo dala momo fana ko maso mi ko ese nginen kan wala be jan ngalo mba fola nim malon fana be yindiro kala fana nga fal mario inshallah anal badi malam kadabla de pimbo inshallah fasala do